میرا نام محمد نواز ہے. میرا تعلق ڈیرہ غازی خان والے. میں 200 ایکڑ دے اوتے گندم کاشت کرنا. سارے رقبے دے اوتے گھاس نما اور چوڑے پتے والا بوٹیاں بہت زیادہ تھی نے. اندے نال اساں انہاں دے خاتمے واسطے سن کراب دے نمائندے خضر عباس نال رابطہ کیتے. بھائی جان نے ساکو فنڈس ایکسٹرا دا 40 تو 30 دیوار دی فصل دے اوتے سپرے کرن دا مشورہ دیتے. اساں کو 30 تو 40 دیوار دے وچ فنڈس ایکسٹرا دا استعمال کیتے. اندے نال ساری فصل دے وچ جڑی بوٹیاں اور گھاس نما بوٹیاں دا خاتمہ تھی گئے. اندے نال فصل جڑا ہے صحیح معنی خوراک کی دیے. فصل دے وچ بہت اضافت ہے. 8 تو 10 من فی ایکڑ دا اضافت ہے. میں پچھلے سال بھی اپنی فصل گندم دی فصل دے اوتے فنڈس ایکسٹرا دا استعمال کیتے. اندے نال جڑی بوٹی دا خاتمہ تھے. این دفعہ میں آپ بھی فنڈس ایکسٹرا دا اپنی گندم دے اوتے سپرے کرے سا. اور میں اپنے کسان بھائیں کو مشورہ دینا اپنی فصل دے اوتے گندم دی فصل دے اوتے فنڈس ایکسٹرا دا استعمال کرو اور اندے واسطے زیادہ فائدہ چاہو گندم دی فصل. سن کراپ گروپ کا فائنڈس ایکسٹرا گندم میں موجود گھاس نما جڑی بوٹیاں خصوصاً جنگلی جئی، دمبی سٹی اور چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیوں کا مکمل خاتمہ. گندم کا زیادہ زرخیز چھاڑ، شاندار پیداوار، منافع بے شمار. سن کراپ گروپ کا فائنڈس ایکسٹرا. چاہیے جب کچھ ایکسٹرا تو فائنڈس ایکسٹرا. اگر چاہیے گندم کی بہترین پیداوار اور منافع بھی بے شمار تو سپرے کریں سن کراپ گروپ کا فائنڈس ایکسٹرا. گندم میں موجود گھاس نما جڑی بوٹیاں خصوصاً جنگلی جئی، دمبی سٹی اور چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیوں کا مکمل خاتمہ. گندم کا زیادہ زرخیز جھاڑ، شاندار پیداوار، منافع بے شمار. سن کراپ گروپ کا فائنڈس ایکسٹرا. چاہیے جب کچھ ایکسٹرا تو فائنڈس ایکسٹرا.